हेलो गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु च्यानल है। आज चाहिँ सानो एउटा भ्लग बनाइदिनु भनेर तिमी खास के गर्दैछौ? केही पनि देखेको छैन है। मेरो ज्याकेट पनि लिएर जाऊ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तुम जान भने हैन ब्याग लियो ढोका लगाइदेऊ। आमा लाउनुहुन्छ पछि। Tú estás puesta para mí, somos dos animales en esta safari, yeah. Dale, la vida es una, vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides. Sentaditos en la arena y tú bailando más sirena. Esta noche somos tú y yo. La vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba y vive a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. खाजा नास्ता बिहान फुड सबै छ। लफिङ नुडल्स भने खाइदिनु नि भाइ। दुई ठाउँमा मोमो, एक ठाउँ मोमो, एक ठाउँ मोमो, एक ठाउँ यो है। ढुङ्गा नचढ्ने भनेको चढ्दैन के। टिकटलाई कति? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कति कति टाइम लाग्छ? A few minutes later. क्लिप लगाउनुहोस् क्लिप होइन त्यो चेन लगाउनु पर्दैन क्लिप मात्रै लगाउनुहोस् न। हजुर हजुर त्यो साइजको त कस्नु पानीको छ।
यहाँ छोप है यहाँ त यहाँ यस्तो छोप है बाइक स्पिड खतरा बसिया होला यहाँ